ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಭ್ರಮವು ಒಂದು ಆಹ್ವಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹ್ವಾನವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿವಾಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಉಡುಗೊರೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಸ್ಟೇಷನರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಣೆಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಆರತಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು, ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಥೀಮ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ತಂಡ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے کلیم صاحب اور اسی طرح ہمارے سمیع صاحب تمام لوگوں کے درمیان میں بڑے مقبول ہیں. کئی سالوں سے اپنی تجارت تاج پرنٹرز کے نام سے کام کرتے آ رہے ہیں. اے اللہ اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہوئے یہاں بھی اپنے کاروبار میں اضافہ فرمایا ہے. اے اللہ اس میں خوب برکت عطا فرما. اے اللہ رحمت کے فرشتوں کو داخل فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما، بد نظری سے حفاظت فرما. اے اللہ حاسدوں سے حفاظت فرما، جادوگروں سے حفاظت فرما. جتنے احباب یہاں اس وقت جو آپ کی محبت میں تشریف لائے ہیں، سب کی دعاؤں کو ہمارے ان دو بھائیوں کے کاروبار کے لیے قبول فرما. اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے لیے پوری انسانیت کے لیے خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و فضل قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. میں اگر دیکھا جائے تو ان کا ایک اہم کارنامہ ہے اور اس پورے کرناٹک اور پورے بلکہ دیکھا جائے تو ساؤتھ میں تاج پرنٹرز کی ایک اپنی پہچان ہے اور بے شمار کتابیں اور مسلسل نشریات کئی سالوں سے جاری و ساری ہے. یہ خدمات کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کسی سے بھی دین کا کام لینا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتا ہے. کسی کے مال کو دین کی راہ میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو مال میں برکت عطا کر دیتا ہے اور کبھی زندگی میں برکت عطا ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کے سلسلے میں انہیں بابرکت زندگی عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں برکت، ترقی، کامیابی عطا فرمائے. اور خاص ان کا اپنا تو میں 83 میں داخلہ لیا. مدرسہ کھلا 82. ذوق جو تھا وہ نعت کا، خیرت کا پہلے سے تھا اسکول کے زمانے سے. اور اس میں کتابت کے سلسلے میں جب وہ مجلہ وغیرہ دیکھتا تو ایک شوق پیدا ہوتا تھا. تو اس میں نیچے کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے ہمارے بنگلور کی تو اس میں تاج پرنٹرز لکھا ہوتا ہے.
और ताज प्रिंटर्स के साथ साथ एड्रेस उसका व्यापारिया। इसी तरीके से यहाँ जो हॉस्पिटल है, बोरिंग हॉस्पिटल के पास भी एक पुरानी प्रिंटर थे, तो तब से हम माशाल्लाह कलीम भाई के वालिद साहब, क्या नाम, शफी भाई, अल्लाह ताला दराजात को बुलंद फरमाए, तब से हम इससे वाकिफ़ हैं। एक ज़ौक़ था उस ज़माने में, और अच्छे अच्छे कातिबों को जिसके ज़रिए से माशाल्लाह रोज़ी बाइज़्ज़त रोज़ी मिलती थी। अब कंप्यूटर का ज़माना है, लेकिन बहरहाल जो किताब है, कारोबार में बरकत अता फरमाए, हर अच्छी नज़र को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, हर बुरी नज़र की इस्लाह फरमा कर अल्लाह ताला उन्हें भी कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह पाक तरक्की नसीब फरमाए। आमीन आमीन। जर्मन आता व्हाइट कलर बंद में करो तो मैं बोल को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हमारी आर्टिस कार्ड्स बोल के वेडिंग कार्ड की शोरूम नई ओपन हुई है। ये जो है एकदम एक्सक्लूसिव वेडिंग कार्ड्स के लिए पहला हमारा जो है ये ब्रांच बना है। ये तो अक्सर जो है लोग सुल्तानपेट वगैरह सब जाते थे, इसलिए जो है ये सिर्फ हमारे लोगों के लिए एक यूनिक वेडिंग कार्ड्स जो प्रीमियम जो स्पेशल पेपर में ये जो भी हैं कार्ड्स दिख रहे हैं आप, इंशाल्लाह हम लोग जो है तैयार रखे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं और एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। और ये जो है हम लोग जो है इस लाइन में तकरीबन 50 साल से है। हमारी पहली प्रेस जो है ताज प्रिंटर्स है, जो पेरेंट कंपनी है। उसके बाद ये शाख हुई एसएस प्रिंट सोल्यूशन है, फिर जो है ये आर्टिस्ट कार्ड है हमारा। जरूर तशरीफ लाइए। कौन आए थे जी? कौन आए थे आज यहाँ पे? आज जो है हमारे सलीम अहमद साहब और मंसूर अली खान एमपी और रिजवान अरशद साहब और हमारे हाँ उबैदुल्लाह शरीफ, मकसूद इमरान साहब और रियाज साहब और जुल्फ़िकार अली साहब, सारे उलमा इकराम भी तशरीफ लाए। वेडिंग कार्ड के अलावा क्या क्या है? हमारे पास और जो है रिटर्न गिफ्ट्स के लिए जो है अच्छा यहाँ पे हैं, और ये ट्रोजे पैकिंग का भी इंतजाम है। पूरा कस्टमाइज कार्ड्स जो भी है एक थीम लेकर हम जो है पूरा काम करते हैं। आने वाले दिनों में कुछ और ब्रांचेस होने इंशाल्लाह जरूर। और अगर कोई फोन पर राब्ता करे तो क्या ऑनलाइन के जरिए कुछ? हाँ ऑनलाइन हमारी वेबसाइट भी है, इंशाल्लाह ऑनलाइन भी ये कर सकते हैं और फोन पर भी राब्ता कर सकते हैं। आपका वेबसाइट जरा बोल दीजिए। www.artis.com है। मैं चाहती हूँ लेने का इंटरेस्ट है तो कलीम भैया को कांटेक्ट कर लेना, तो इंशाल्लाह आप जरूर सुल्तान शाह मस्जिद के सामने विजिट करो। इसका एक एड्रेस? ये सुल्तान शाह मस्जिद शिवाजी नगर बस स्टैंड के पीछे जो सुल्तान शाह मस्जिद है उसके बिल्कुल डायगोनल अपोजिट में है आर्टिस्ट। मेरा नाम सैयद कलीमुल्लाह है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे समीउल्लाह साहब और कलीमुल्लाह साहब दोनों की दावत पर शहर के मुअज़्ज़ज़ उलमा अमायदीन सियासी हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद मरहूम आली जनाब शफ़ीउल्लाह साहब और उनकी मेहनतें के तमाम से एक अच्छी उनकी यानी गुफ्तगू मोहब्बत प्यार वही उनके फर्जंदान के अंदर भी नज़र आती है। आज उन्होंने ये कार्ड्स की यानी दुकान शोरूम ओपन की है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए से इनको रिज़्क़ हलाल में आर्टिस्ट कार्ड्स के शोरूम का इफ्तिताह हुआ है। इस मुबारक मौके पर मैं जनाब कलीम साहब, मुकर्रम साहब, समी साहब और अतीक साहब, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ शहर बेंगलोर में इस तरीके का वेडिंग कार्ड्स या किसी भी कार्ड्स के शोरूम पहली मरतबा से इफ्तिताह हुआ है। इस फील्ड में जो है कलीम साहब और समी साहब के वालिद
मरहूम शफीउल्लाह साहब का बहुत बड़ा हमारे उर्दू अखबारात या उर्दू रिसाले में शाया करने में बहुत बड़ा हिस्सा रहा उनका। उनके दोनों फर्जंदान आज उसी राह पे चल के मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न टेक्निक को इन्होंने अपनाते हुए ये कार्ड्स का शोरूम जो आज इफ्तिताह किए हैं, शहर के उलमाए दीन और कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जनाब सलीम अहमद साहब, जनाब रिजवान अरशद साहब, वजीर बराए फूड एंड सिविल सप्लाईज, और मंसूर अली खान एमपी राज्यसभा, इनकी मौजूदगी में आज ये इफ्तिताह हुआ है। हमारी दुआ है कि ये शोरूम और इसका कारोबार जो है अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, दिन दुगनी इसमें जो है तरक्की दे। ये मैं समझता हूँ आज के मॉडर्न ज़माने में जो शादी ब्याह होती है, सभी को अपने घरों में जो है ख्वाहिश होती है कि अच्छे अच्छे कार्ड्स बनाएं, अच्छे तोहफे दें। मैं हमारे कलीम साहब से भी कह रहा था कि न सिर्फ कार्ड तक इस शोरूम को महदूद रखें, बल्कि शादी ब्याह में या रस्म व रिवाज में या किसी के बर्थडे में जो तोहफे दिए जाते हैं उसको भी जो है, आजकल एक लड्डू भी देते हैं तो जो है उसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं, बेहतरीन बॉक्स बनाते हैं। और शादी में जो है पहले जो है बादाम खजूर जो है एक थैली में डालते थे, आज उसका भी ये ट्रेंड बदल गया है। इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो दे। अगर कोई इनके पास यहाँ आरटीएस में आ जाए, एसएस प्रिंट्स में आ जाए, तो सिर्फ कार्ड नहीं बल्कि उनकी शादी के तमाम जो दूसरे इंतजामात हैं उसमें भी जो है आप उनका हाथ बढ़ाएं। ये क्या आजकल जो है ये इवेंट मैनेजमेंट, वैसे ही जो है शादी में भी कई मैनेजमेंट होती है, सिर्फ दावत ही नहीं होती है। पहले से जो है इनका कैटरिंग का भी कारोबार है। तो ये आर्टिस्ट कार्ड्स बहुत ज़्यादा जो है लोगों की ख्वाहिशात को पूरे करने में कामयाब होगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।